अस्सलाम वालेकुम जी। तारीख़ बड़ी ज़बरदस्त होती है। 19 अक्टूबर 2020 जब मरीम नवाज़ शरीफ कराची में थी और होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर और कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया गया और मरीम नवाज़ शरीफ को हरासा किया गया, बताया गया हमारी कितनी ताकत है, क्या तरीक़ाकार है होटल के अंदर। और बाद में जनाब वो बताया गया कि जनाब वो हमारे लोग थे वो जज्बाती हो गए। 20 अक्टूबर को, यानी कि 19 को वाक़या हो रहा है, 20 अक्टूबर को पिंडी से कॉल जाती है और लाहौर से मुराद लाहौर है, ठीक है, और फिर लंदन भी जाती है। दोनों तरफ से रिफ्यूज़ कर दी जाती है कि कॉल नहीं सुनते। अच्छा, और जो फाइल है उसके मुताबिक ये है कि 3:16 पर कॉल आई थी लाहौर वाले नंबर पे। तो अब उसके आगे चलते हैं। फिर 20 अक्टूबर को बिलावल साहब को कॉल जाती है। बिलावल साहब कॉल उठाते हैं, बड़े शुक्रिया अदा करते हैं कि जनाब जो भी ज़्यादती की आपने, लेकिन आपने हमें कॉल कर दी, आपकी क्या बात है। और उसके बाद फिर ये अंदर से सारे मामलात शुरू हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक डॉक्टराइन जो उनसी है ना वो सर उठाती है, फिर पीडीएम के साथ क्या होता है, फिर क्या सलूक होता है, फिर अंदर की बातें बाहर तक कैसे आती हैं, और ये सारी जो चीज़ है हमें नज़र आती है। उसके बाद आप देखें कि अगले मरहले में क्या होता है, ठीक है। तो अगले मरहले में जो कुछ होता है वो मैं कई दफ़ा बता चुका हुआ हूँ, लेकिन आप ख़ुद जो है ना लिंक जोड़ लीजिएगा कि ये हो क्या रहा था। यानी कि अगर आप देख लें कि पीपल्स पार्टी, अगर मैं इस टाइम मुद्दे के ऊपर ही रहूँ, तो ये मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के ना काम कर रही है। और इसका एक ही जो है ना मसला है कि हमने PMLN को डॉज किस तरह से देनी है, PMLN को हमने डिस्ट्रॉय कैसे करना है। बहरहाल पूरी पीपल्स पार्टी, इस्टेब्लिशमेंट और रियासती इदारे मिल के वो डैमेज नहीं कर सके जितना डैमेज अकेले शहबाज शरीफ साहब ने किया। और शर्म भी नहीं कोई आती। कल जो उनसे हम ये देख रहे थे कि मरीम नवाज शरीफ वापस आ रही थी, तो उनकी आंखों में आंसू थे। बाप से मिल के निकली हैं और उन्होंने पाकिस्तान का सफ़र किया है। लेकिन इस दौरान अगर आप देखें, जब मरीम नवाज शरीफ जाती हैं और शहबाज शरीफ साहब का वो कौन सी मुलाकात है जिसके लिए वो फौरी तौर पे वापस गए हैं। लोग बहुत सारे एतराज़ात करते हैं कि ऐसा नहीं था, वैसा था। और मुर्तज़ा अली शाह साहब ने भी एक ख़बर दी, उनको फीड कर दी गई, उन्होंने ख़बर दे दी को मुलाकात के बारे में बताएगा कि मियाँ साहब की और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कौन सी मुलाकात थी ऐसी, माँ सिवाय इसके कि ये नहीं करो भाजी मैं तुहानू दस रहा, तुहाडी मेहरबानी, तुसी इस तरह नहीं करना, मैं थोड़े नाल बैठा, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने किया क्या। तो जो पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है ना वो बिल्कुल वाज़ेह सी है। अगर जो हम इस सारी सूरत हाल के अंदर देखते हैं कि इलेक्शन भी ऐसे ही होने हैं, तो इलेक्शन का नतीजा भी हमारे सामने होगा। पहली बात तो ये था कि इतनी जो 16 माह में डैमेज हुई है ना वही फेस सामने होगा, तो इलेक्शन का नतीजा हमारे सामने। लेट सपोज जीत भी गए तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यस यहाँ पे भी सब कुछ मैनेज हो जाएगा। इक़्तिदार आएगा, कमज़ोर आएगा, ठीक है ना, कुछ करने के काबिल नहीं होंगे। और अगर मिल भी गया तो फिर शहबाज शरीफ साहब आगे होंगे। तो अल्लाह इज़्ज़त देता है। मेरी बात जो उनसी ना घूम रही है एक चरखे के अंदर। ये सब कुछ हुआ, आपने स्टैंड लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन अब जो उनसा ना ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त हुई है। कल बोलूँ या कि ना बोलूँ, चलें नहीं बोलते। तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि इंसान जो होता है ना पूरी दुनिया से लड़ लेता है लेकिन घर से नहीं लड़ सकता। और हमें एक बात के ऊपर यकीन रखना चाहिए, जज हो, बिजनेसमैन हो, सियासतदान हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जो भी हो, उसके घर के मामलात ना एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे नाजुक होते हैं। तो तकलीफ़ दे बात है कि ऐसी हमें सूरत हाल नज़र आती है कि
بہت کچھ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو انسانہ پی ایم ایل این کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے, لیکن اگر پی ایم ایل این یہی سب کچھ کرتی رہے گی کہ پاجی میں آ گیا جے جدوں دیگ پک جاندی ہے تو میں آ جانا ہونا وا, تے باقی دیگ پکان دا کم تہاڈا جے تے میری بھتیجی دا جے, اگر یوں ہی کرنا ہے تو پھر بھگتتے رہیں. میاں نواز شریف کے اوپر نا بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے اس وقت میں. اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے. یہ جو اگلے 2 دن پہلے میں نے یہ بات کی تھی, دہراتا ہوں, 4 سے 6 ماہ جو ہے نا پاکستان کے اگلے 100 سال کا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. ہر چیز کی نا ایک حد ہوتی ہے, تو راستے بہت سارے ہوتے ہیں. اگر سی پیک والوں نے سی پیک بنانا ہے, اگر ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہاں پر یہ مادہ ہی نہیں ہے, انقلاب کا مادہ ہی نہیں ہے, تو پھر وہ کوئی اور بھی راستہ لے سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں ایک بات کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اس خطے کے اندر جس کو دار غیر کہا جاتا تھا تاریخ میں, یعنی کہ یہاں پر لوٹ مار کرنے کے لیے آتے تھے اور نکل جاتے تھے, جس نے قبضہ کیا نا وہ بھی انہی جیسا ہو گیا. لیکن پھر اس کے بعد تاریخ بدلی, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. اس خطے کی تاریخ کو بدلنے میں نا گاندھی جی کا بڑا رول ہے. ٹھیک ہے, ہماری ان سے نہیں بنتی تھی. ہمارے ساتھ جو بھی منافقت کے معاملات تھے, جو بھی ان کے ساتھ جو ٹیم تھی, جو مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہتی تھی, کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑے واقعات ہیں. چلیں اس کو ہم تاریخ پر ہی چھوڑ دیتے ہیں, کوئی اور لوگ ڈسکس کر لیں گے. ہر بات ہر ایک کو ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمیں یہ بات تو نظر آتی ہے کہ انڈیا میں لیڈرشپ نے بہت کچھ کر کے دکھایا. انڈین لیڈرشپ نے, انہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو قابو میں رکھا اور بہت انیشیلی اسٹیپ لے لیے. پاکستان میں یہ نہیں لے سکے, کیا لے سکتے ہیں؟ تو اس وقت میں موقع ہے. اگر شہباز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر چلتے رہیں گے تو ماں سوائے ضلالت کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. یہ لفظ میں بار بار اس لیے بولتا ہوں کہ یار میں آنیسٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج وہ مر جائیں نا انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, لیکن ان کے جو گناہ ہے نا اس کا وبال کسی اور کے اوپر آئے گا. اس لیے کہ بھائی ایک شخص بے وقوف ہے, ایک شخص نہ چاہتے ہوئے وہ غلطیاں کرتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں. ایک شخص چھوٹی سی لالچ کے اندر اتنا بڑا نقصان کرتا ہے جس کا اس کو خود احساس ہی نہیں. ایک معاملے کے اندر وہ لائق ہے اور دوسرے معاملے کے اندر نالائق ہے, تو جو فیصلہ کرنے کی قوت رکھتا ہے سارا وبال اس کے اوپر آئے گا. اجازت چاہتا ہوں جی. یہ پیچھے ایک پتہ نہیں یہ کیا ہے, بڑا عجیب سی تصویر بنائی ہوئی ہے, لیکن ہے اوپر پتہ نہیں کیا بنا, ہڈی بنائی ہوئی ہے. یہ کیا شیطان ٹائپ کی سی کوئی چیز لگتی ہے, یہ الادین کا چراغ ہے. مکمل تصویر نہیں نا, مٹی ہوئی ہے. جو بھی ہے وہ اپنی جگہ, ہم اپنی جگہ. تھینک یو جی, اللہ حافظ.